adofo enenso assign rabbi ena edi ahia na yehia se ya na ye adesua ena me no eba besua enti nyabre na hwe nyabre ne tena ho ne hwe na etie nsam na onyankopon ede na me so ede ebrewo me de me kase eyawrade ena asoma me ama oman onyame na asoma me ewo man mu se me mfa nsem yi emrewo na wanhwe yi a obebu me bonsam wanhwe yi a obebu me se me nipa boni ni nanso so enye saa hwe enipa bebira ba edimanim kan a yamfa nidie ene obu ama omu ko ye no afa niem se de ombe ye no se na omoboa oman no anase eyade papa saa na wo a wo hwe me nsam a meka no obetie nipa bi nsam aka so me ye bonsam na asoma me tumfuto gu nipa ni me se nipa bi adwen me mpese nya me so bekoso be kan nsam wa nyina ho but one we ya me bu achi no wo betra se adwen me nsam ne wo se papa ye hunu ya that time na me ni wiase bi enne nyankopon sa de nsam foforo ma me a me de brew na enne adia me no besua no ye behwe bibia fa traditional and customs mystics me be cho amamre ne amane emu ahintasem amamre ene amane emu ahintasem ene ne me de ebrew tinyabre na tenase ne hwe ekokosi tire na eya wre ho de bia me kasa yi se enyime bo a me trans na me dwene ho a na me wura ho ama abibiman adentia abiman adie se ye hwehwe na ye fa na eboa yen no ye bunu adetantan ye bunu adefin adie bia ewo abibrem ha eboa ye bia no abifo se eya de bone enya de papa enti ebusa nyema ni nyina atantade a ye mpepura se ye de ye ho behyem anase ye be ye saade no ama ye ho atoye enani bebisa question bi na wo a wo hwe me pesa wo dwene ho na wo yi ano na wo fa bibisa wo se bosome ene bosom sunsuye be de dem bosome ene bosom ensunsuye dem ene de we wan kasa dwene ho yi papa ne yi ano na wa den na fa adenti na me kasa ye kasa bosome eye nyame tieni yi o bosome eye nyame na hwe asemu a me kan obi hwe me a wan we ye ko a on hwe me wie adenti a obekasa de me kan nyansa bi anim me sitras na bi ne ho yie ye kasa chopa dwema tieni yi ba me se bosome ene bosom ensunsuye be ne dem na me trawo se ye kasa bosome eye nyame na me trawo na da bi a kwasi brodi ba Africa o de be da wo brodi ka trawo se every month bia no ewo ni angel every month bia ewo ni angel ento nipa bia wasase wesu bia no brodi ka trawo se bosome ye wo mu no ye wo angel bi ewo sa bosome ni mu aye fa ni guardian angel ento nipa bia pata sa guardian angel no ohuno de me kan me boa kacha me sa me boa wan sa fe wote wa ye tin wan sa de me ka fe wani ba ho so wan sa de me ka fe wa dwene asase ye steady bro ni bada wo se bosumi bia wani angel na sa angel de fa ni guardian angel na sa guardian angel ntama wo pese guardian angel me boa na me nso me tie kacha wo se bosumi ni ye nyame bosumi ni ye tumi wan sa no de wo se me ya bosomfo wan sa de wo se makotu aduro wan sa de wo se me ya okotuni minia ma wani na ho Africa abibi man mumma ye ni na ho te se kwase bro ni dada ye ama ene Africa ya hwiase me kyerewade ye kasa bosome ya me se eye deity bosome ye deity na bosome bia no a me kasa eye tumi eye nyame no bosome bia e wode esi wiase bosome bia e wode esi wiase enye bro de beka kya ye se bosome wo angel na ye na nanim no se bosome bia ye nyame eye tumi bia wo ho na sa tumi no ebia wo twuma edi enti ye na nanim na omunim sa de ndada enti omutoto abosome ni din ene se de omunyuma esi etie gira hatwani me de ade bi kyerɛw sesi ya hwade kalanda ya me de kyerɛ ni ye ba wa wo hwɛ me hwɛ ni ye ba
we ye na yewura asante he ote okoso na otumfo the second ababio ne calendar ba akuni ana na mede ana wo ebesua de na mese onyi nkyare mese nkotenten mese sodwe adima yewura asante he otumfo osetutu the second ababio onyankopon sira no onyankopon ma ne nkwani ahode onka na tamfo nyina ntumu na omma no onyi nkyare a ahode sa wom ana mesema yewura na ahemfo nyina nsoso mese nyankopon ni nsira ana so dwe ane nkwa ahode wom adima ahemfo a edi akonya nyina kalanda ye kitami sa obaso a ke ya onya bebre na woso ekwan ya yewura efa so di amamre ane amane ana wahyehyɛ de agu sa kalanda yi so na sa kalanda we se wonya bia beboa opa yi na de woso ne se ya na nanem no na omunim se bosumi bia e wode ye tom tutu din opepon kotonima oforinsuo kitawonsa ane de keka ho tutu sa de we nyina din adenti no mo ya ne sa ya na nanem tutu din na omo de acheke de beba da ache ana de besi ochena enti sabosumi ba be pia tete no ana me kwa me ya abofra no na ye cheke bosumi no enti etumi ka se bosumi na piepe wese me na me hu ne kan wese me na me hu ne kan wese me na me hu ne kan na to wasase e make the wishes to betumi ka so bosumi me na me di ka hu ne kan no aka sembi osai mi pe inshira mi pe wei na wa da no akeka sansem nyina adenti a na yedim se bosome na eba eyetumi enti dia obeka bia no ebeye adwuma ti sana ya na no omunim brodi be no beka cha se dia wo ya wa ha no eno ya bonsam adwuma na onyankopon wo dia cha do beka bonsam gem enti menya bio eno dada wo ye wadwe se bosome no eye angel eye guardian angel wan se adekrona ena wo hwechira kwan me cha se wa to wo dia to atwe na wo dia na wo die e wo yen ene e wo me enya pe engofo obi die mfanya wo die na wo ye de ye be firi wonsa tie me yie pa entisa edia ya na nanam to sa bosome kita wonsa oforinsuo kotodima ahimumuo opepon ne de akeka ho no na omo de checke hu sa bosome we be pia e kombeba enti obosome bi wo de pia e komoba yesi afa ni kita wonsa ensuo beto ntimi nkofo ntimi nkoye adwuma tie na no cheke sa niema no na ye de aduane gu ho ye de aduane gu ho a na sa aduane no aboa yen e wo sa mantini mu ye oboso bo na ebe pia sa oboso be pia eye yare e na eba etie na ne mu sa de no na ya boye ho ban boso be pia eye sika na eba e na ne mu sa de no na omo ya mamre ne amane ama saa de ni nyina hetete chini mani mu no ne na nanemo na ye wadua na ye timi di e ma fofo koba e saa beto so ene saa de no hu bi wan saa de ne hu bi wa hefa hu bi o ba bia minia me kira wade se ye na nanemo no munim nyansa kwasi broni na ba dada wo e na wo se na nanemo som o mo som no e ye bonsam som e ya bosom ya me ka kira ayemfo mesi ayemfo me chiamo onyankopon chiamo amamye ni amanye na bukita no eno ni nyamesom amode som eno ni ade a onyankopon de si abibrem sa abibrem yamfa so ye hu ono oba ade edi sa oyo hene na wotie me na sa wo manfo na nipa bi kasa tia wo e wa amamra wo ye amanye a wo ye ho a emo ba mu koso ana ye fi se eno ne kwampapa hwa me ba de ba ko bi so abekira wade yo bibi afa se abusua ene enton abusua ene enton ye ka abusua je o ma den abusua je o ma oba ye ka se enton a enton je o ma den enton je o ma bema eti ye ka abusua je oba eti akanfo wa bebusa bi se wo ma mi wu a na wabusua na asa me kira wade ma pa ane eti ye ka busua eye be eye oba enton ye den eye be ma na de tie ne se
abusua biara obi bia wasase wesu bia no oba ya kanfo mu a ye di nade ye ni agyade ento nipa bia no tumi a ewo abusua mu no de be wo pa eye o ma me abusua tumi a wo ma me abusua mu ene be wo pa na se wo hwa ya kanfo amamre manase o wi ase a dodo no a no se obi wu a na ye yi odi adini ne ye de naba na obedi ade ade nti na te saa de nti te saa ne se obi wu abusua nim na se ye yi di adini a na se nipa ne wo mba e kyese enkwada no ye yi o ma fi abusua nim na waba bedi ade na so obedi ade a kyese saa nipa na okono ne mma na wo gya o machiri no ya momo ena foforo ana agya foforo na saa nipa na ye yi ni si o ma me anam no obaye o ma me prekope o tumi wo so di opese ode ye o no ho kwan se ode ye me chawa yinta sam ne amo atene ma bi ase na saa tumi no a ewo ho eye abusua ene nton na ewo ho no enton bia na abusua bia no ewo akraboa na saa akraboa na saa abusua no edi ewo so no eye honhom eye tumi na saa tumi no okita na mamre ene okita na mane ene okita na chiwade edi saa abusua no se mo ye mo adwe se saa tumi na edi mo so no wona mamre be kanu a na chiwade be kanu a e mabusua na bere ti fiebu abekomu no yesi fiafo de yare nkwa ne wa ifiebu abekomu no yesi fiewe mu de omu ntime nware ifie de so bekomu no yesi hiafo nkwa ifie de bekomu yesi omu ware a na omu agya ware minia wonim de ntia saa de wan kokoso ena me twa wase sa ya mamre ne ya manye na ya to atwe no abifuo ye bre sankofa ye nchi ena wo hwame no bo moden so be bisa wo de ase na mamre na manie na chiwade na sase se wo ubedi so na hade wa brabo ebeye na mpanifo sankofa ye nchiri enti sa tumi ye di sa abusua we so no samud na chiwade kana de opeso ode ye mu bia no otumi ede ye mu enti sa kraboa no eye honhom na sa honhom omnti se nipa sabe omnti se boa etu ka Bible no a okay, Revelation chapter 4 verse 7 to 8 ya obecho sa ahonhom we bi wo saba Isaiah chapter 6 verse 2 to 3 ya obecho sa ahonhom we bi wo saka Revelation chapter 14 verse 6 to 9 obecho sa ahonhom ni bi wo saka Revelation chapter 8 verse 13 obecho sa ahonhom ni bi etisa abusua biara no e wo sa ahonhom we bi ewu minia wo hwame wo de ade sen woni mo de obi so obi ka se nton be na oba onim enton be na obo onim wo busua de sen onim waje bibia to wo be de na oba yie ohu anto da ene de bre fra de bi so mo se wo busua ne den wo ma busua ne din so ye bia na so ye asene so ye betuo so ye ko onim ti wo be de na oba hu amamra ni amane a ewo ho mini a wo hweme tie ni ye pa na nan sama me de wo ka no me ka wa yintasam na onyankopon na asoma me ama o man we se me meka aka wo man we me ma o man we nimra ne ho so na de ye gyato ho na ye wura firi na ni pa bia dada ye bu na nim tia no ye nsan kofa na ebesi o man we yi ena o ka ensu asem a na obi aka cho so ensuo de eye bosom nipa na wose ensuo ye bosom a eye adetantan sa nipa no nsuo ode nsuo dware ode nsuo siniema ode nsuo ye biane o sida na kwese nsuo abefra peta anwea no na ode asidan na watem na woto na wo condemn to mean say eye bonsam na wo num bie wodi bi siniema wodi bi dware wodi bi ye biane no obeda na benya hoto enti mo na mo bom ho dua na me twa mo ate ase e na kwa brochira mo brochi no ensuo be na da brochira ene ye fi mo kan kira me abrochi nsuo da wo bia de yakoje wo ba bibre mu ha hwe ye nsuo da ha hwe riba ofen riba nkobra riba densu hwe se ya ye se nsuo da ha it is to me be na betra de we mu ene otima bo man we eto man we bra ya bra no efi yankasa
science science ansan ko fata ti amamre no ani amane no a me si Africa ho nto mo da Africa ye nya ho to da eti di America no wa wo hwe bibia no ya so ne tie me se nyame na soma me ama wo ne nei di America no won ti ase na ba ti ase da bi di America ne no won ti ase da obeti ase da bi eti me ka cha wo se abusua bia e wo ho no e wona kraboa sa kraboa na etumi na sa tumi na di abusua no so no e wa chiwade e wona chiwade e wona na mamre na mane se montro na chira kwan na se modin se e ya de boni bi ana wa abusua ni mu a ana me ka chira ahoto ade ahoto unya bi da e na bi mfa mu nko chiri bi se ebrenti na sa topic me nya nwiye maka jo se me Bible researcher won bu se gu me ha bu se gu ha no bu sa hodo bebre ye hwehwe nyemom na ya bi se ye bema Africa afa ntuma pafira ma ye ba bi se mema Africa ehunam fom so waye na se wotie na osa na chi a otumfo nyankopon enam enyame a omowa Africa iso ebesa pagya ye manwe ama ye manwe abeyo man na obroni beba ha aba besre bisabri bi atwam no na obroni ba Africa ebepe ejapade firi ha besi ne omoda so firi ejapade na omodo mu nyansa ena efa ena ye bege ba so obetie nsam a meka no asopamu a ewade be se homan yimobo ayemfu nyame nhyamo ayemfu nyame ntom nkwanam ayemfu nyankopon pagya mo omam nkwan ya hoden ene mo nso a wotie yen na ye kan so mo dwe ho efa na sopamu no onyame nhyamo nyina ontom nkwanam onyam kese ene me no besia otwedi ampoye ya dom a ye be se hia da hofro nyame nhyamo bebre jo Christo som abeye burden Oma say no burden tell me see Christo som abeye burden Ojo burden tell me see Christo som abeye burden tell me see Christo som abeye burden fa compare kan Christo som be hu gabo no